तृतीय श्रेणी कुनि कुनि पिला माने आज आम ए भिडियो तुम 2025 रे हवाक जाउथिबा वृत्ति परीक्षा पई साहित्य किछि प्रश्न आम ए भिडियो रे आलोचना करिबा जहाँ तुम वृत्ति परीक्षा पई बहुत हेल्पफुल रहइबो। तो पिला माने ता पूर्व तमने जदि एही चैनल नुआ अछ ताहले जल्दी जल्दी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियो ता सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियो। तो पिला माने जहाँ फल रे जेतेबेले भी मु एही वीडियो अपलोड करिबी संगे संगे तमनको पाखको नोटिफिकेशन चल जिवो आउ तो माने घरे बसी एही वीडियो पाई परिबो। तो पिला माने आज आमे साहित्यर पछा पछा प्रश्न आमे एही वीडियो रे आलोचना करिबा। तो प्रथम प्रश्न कोन अछि पिला माने देखि नबा। प्रश्न पिला माने अछि तमनको पई प्रथम प्रश्न सप्तर्षि मंडलर 7टी ऋषिଙ୍କ नाम क्रतु पुलह पुलस्त्य अत्रि अंगिरा वशिष्ठ। तो पिला माने तापर त माने कोन लिखिबो। सप्तर्षि मंडल रे जो 7टी ऋषिଙ୍କ नाम अछि हला 6टी ऋषिଙ୍କର नाम देछि आउ गोटे पिला माने छाडी देछि तम माने लास्टटा लिखिबो। कोन लिखिबो ऑप्शन कोन अछि देखिबा ध्रुव अछि मरीचि अछि अश्विनी अछि वायु अछि। ताहले पिला माने सठिक उत्तर कोटा हेजिबो मरीचि हला मरीचि ही एठी लिखि दबो हला मरीचि। परवर्ती प्रश्न पिला माने देखिबा एठी सामंत चंद्रशेखरଙ୍କୁ इंग्रेज माने केउ उपाधि देइथिले। ताहले सामंत चंद्रशेखरଙ୍କୁ इंग्रेज माने केउ उपाधि देइथिले। ऑप्शन अछि मोहम्मदोपाध्याय सार ज्योतिर्विद मास्टर। ताहले केउ पिला माने केउ उपाधि देइथिले आ माने पढिथिले महामहोपाध्याय हला। ताहले ऑप्शन क हेजिबो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न देखिबा मधु बारिस्टरଙ୍କ जन्मस्थानर नाम कोन। ताहले मधु बारिस्टरଙ୍କର जन्मस्थानर नाम कोन। ऑप्शन अछि सत्यभामापुर वीरमुद्रपुर गोप सत्यवादी। तो पिला माने मने रखिबो मधु बारिस्टर बा मधुबाबू सत्यभामापुर ग्राम रे जन्म ग्रहण करथिले। ऑप्शन क हेजिबो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न देखिबा पूर्व गौरव पूर्व महिमा पडु नाहु किरे तोर मने। एठारे कहार पूर्व गौरव पूर्व महिमा कथा कुहा जायछि। ऑप्शन अछि एठी ओडिसार मधुबाबूंकर भारतर लोकमानंकर। तो पिला माने एठी कहा उद्देश्य रे एभଳି कुहा जायछि ओडिसार उद्देश्य रे एभଳି कुहा जायछि। मने रखिबो ऑप्शन क हेजिबो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न देखिबा पिला माने उत्कल गौरव किए। ऑप्शन अछि मधुसूदन दास विश्वनाथ दास गोपबंधु दास वीरकिशोर दास। तो पिला माने आमाने पढिछंती पिला दिनरु उत्कल गौरव मधुसूदन दास हला। ताहले क हेजिबो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न परिष्कार विपरीत शब्द कौन। ऑप्शन अछि अपरिष्कार ओदा तिरस्कार अदरकारी। ताहले परिष्कार विपरीत शब्द हेजिबो अपरिष्कार। ऑप्शन क हेजिबो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न पिला माने देखिबा पिलाटी विद्यासागरଙ୍କ ठारू टंकाटिए पाई कोन कला। ताहले पिलाटी विद्यासागरଙ୍କ ठारू टंकाटिए पाई कोन कला। ऑप्शन अछि फळ किणी फेरी। तो पिला माने फळ किणी एटी भूले दे दीची फेरी कला व्यापार कला ना पिला माननकु बांटी देला ना खजा किणी खाइला ना संचय कला। तो पिला माने कोन करिथिला से ना फळ किणी व्यापार करिथिला। ऑप्शन क हेजिबो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न देखिबा अकाल मरुडी केउठारे पडिथिला। ऑप्शन अछि ओडिसा रे एठी पिला माने बिहार रे दे दीची एठी लिखिबो त माने बंगला रे हला बंगला रे आंध्र रे माद्रास रे निहाती भाबरे बंगला रे ही अकाल मरुडी पडिथिला। परवर्ती प्रश्न फूल कोन पाई बितरिबा पाई चाहू अछि। फूल कोन बितरिबा पाई चाहू अछि। सॉरी पिला माने फूल कोन बितरिबा पाई चाहू अछि। ऑप्शन अछि बास मोहु पैसा पवन। निहाती भाबरे तार बास बितरिबा पाई चाहू छी बास बा बासना हला। परवर्ती प्रश्न पिला माने देखिबा धर्मा काहा पाई जीवन देइथिले। जाति भाईଙ୍କ पाई राजाଙ୍କ पाई बापाଙ୍କ पाई सैन्यଙ୍କ पाई। निहाती भाबरे जाति भाईଙ୍କ पाई ही धर्मा जीवन देइथिला। परवर्ती प्रश्न पिला माने देखिबा सानसिना दानता महान काहा उद्देश्य रे कुहा जायछि। ऑप्शन अछि विश्व महाराणा धर्मा राजा बारस बढी। निहाती भाबरे धर्मपद विषय रे कुहा जायछि सानसिना दानता महान काहेकि ना से सान हेले कोन हेबो किंतु तार दान होछि महान काहेकि ना से मंदिरर कोन मुंडी मारिथिला कोणार्क मंदिरर हला। परवर्ती प्रश्न पिला माने देखिबा पक्षी माननक पाई ओडिसा रे केउठारे अभयारण्य अछि।
ऑप्शन अछि चिलिका उषाकोठी चंदका शिमिलीपाल। तो पिलामाने पक्षी मानक पई ओडिसा रे केउठारे अभयारण्य अछि चिलिका रे। तो पिलामाने हाथी मानक पई कोठारे अछि ना चंदका रे शिमिलीपाल कहिले बाघ हला। तो पिलामाने एई भली भाबरे त माने मने रखिबो पक्षी मानक पई ओडिसा रे चिलिका हला चिलिका ठारे अभयारण्य अछि। ऑप्शन क होई जिवो सठिक उत्तर। एठी पिलामाने हाथी कथा उठिथिले चंदका कहिथांतो बाघ कथा उठिछि माने शिमिलीपाल हला। परवर्ती प्रश्न पिलामाने किए ताकू बणर सुख देई परिबनी बोली बणी कहिला। ऑप्शन अछि अभिमान करी कुना कहिला ना सुना गिना ना सुना पंजुरी ना रूपा थाली। निहाती भाबरे सुना पंजुरी ताकू बणर सुख देई परिबनी बोली ए कथा बणी ही कुना को कहिथिला। परवर्ती प्रश्न जयराज गुरु को इंग्रेज माने काहेकि हत्या करथिले। ऑप्शन अछि से स्वाधीनता संग्रामी होइथिबारु ना चोरी करिथिबारु ना भारतीय होइथिबारु ना अपराध करिथिबारु। ताहले पिला माने चोरी करिथिबारु एटा कदापि नुहे भारतीय होइथिबारु कदापि नुहे अपराध करिथिबारु तो कदापि नुहे। ताहले से स्वाधीनता संग्रामी होइथिबारु मन रखिबो ऑप्शन क होई जिवो सठिक उत्तर से स्वाधीनता संग्रामी होइथिबारु जयराज गुरु को इंग्रेज माने हत्या करथिले। परवर्ती प्रश्न कौन करिबारु इंग्रेज माने भारत छाड़िबाकू बाध्य हेले। ऑप्शन अछि असहयोग करिबारु ना युद्ध करिबारु ना संधि करिबारु ना विरोध करिबारु। निहाती भाबरे पिला माने कोन करिबारु इंग्रेज माने भारत छाड़िबाकू बाध्य होइतिले ना असहयोग करिबारु हला मने रखिबो असहयोग करिबारु इंग्रेज माने भारत छाड़िबाकू बाध्य होइतिले। परवर्ती प्रश्न जन्मभूमि को काहा सहित तुलना करा जायछि। ऑप्शन अछि मां पिउसी माउसी बापा। निहाती भाबरे जन्मभूमि को मां सहित तुलना करा जायछि। परवर्ती प्रश्न मांकड़ माने पोखरी रे कोन देखिले। ऑप्शन अछि आकाश जह्न गच्छ मांकड़। तो पिला माने एटा सहजिया प्रश्न अछि जह्न को ही देखिथिले। परवर्ती प्रश्न अक्टोबर 2 तारिख रे केउ महापुरुषक जयंती पालन करा जाय। तो ऑप्शन कोन देछि देखिबा। ऑप्शन अछि महात्मा गांधी नेहरू विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस। तो पिला माने सठिक उत्तर हे जिवो महात्मा गांधी मन रखिबो अक्टोबर 2 तारिख रे महात्मा गांधी को जन्मदिन पालन करा जाय। परवर्ती प्रश्न कस्तूरबा असुस्थ थिबा हेतु गांधीजी तांकू कोन खाइबाकू मना करथिले। ऑप्शन अछि चीनी मिठा लूण खट्टा। निहाती भाबरे लूण खाइबाकू मना करथिले हैला। तो पिला माने परीक्षा रे जदी प्रश्न आसे गांधीजींकर पत्नींकर नाम कोन मन रखिबो कस्तूरबा हैला। परवर्ती प्रश्न साधव माने केउ मासरे वाणिज्य करिबाकू दूर देशकू बोइतरे जाउथिले। ऑप्शन अछि कार्तिक मासरे पौष मासरे अश्विनी मासरे ज्येष्ठ मासरे। निहाती भाबरे पिला माने कार्तिक मासरे। परवर्ती प्रश्न बाट जाक केते नुआ नुआ साथी भेटुथा एठारे नुआ नुआ साथी केउ माने। निहाती भाबरे पिला माने तम भली कुनी पिलाटी जेतेबेले डंगा भसाउची हैला से कागज डंगा को कहूची जे बाट जाक केते नुआ नुआ साथी भेटुथा माने तार साथी कहले से डंगा मानको ही बुझाउची ना ताले कागज डंगा को ही बुझाउची। परवर्ती प्रश्न पिला माने कृपा सिंधु करी मध्यरे काहा जोगु झगड़ा हैला। ऑप्शन अछि हसीना जोगु करीम जोगु कालिया जोगु सोमा जोगु। निहाती भाबरे पिला माने कालिया जोगु हैला। ताहले कालिया किए पिला माने ना कृपा सिंधुर कुकुर ना थिला कोन कालिया हैला। करीम ताहले कोन रखितिला कुकुड़ा रखितिला हैला। ताहले ग होई जिवो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न आम राज्यर केउठारे बंदर अछि। ऑप्शन अछि पारादीप ठारे कटक ठारे बालेश्वर ठारे सुंदरगढ़। निहाती भाबरे पारादीप ठारे ना भेळा भेळा बंदर सॉरी पिला माने आम राज्यर केउठारे बंदर अछि पारादीप ठारे हैला। आज भी पारादीप ठारे भेळा भेळा जहाज लागि रहउछि माने पढिथिले। परवर्ती प्रश्न पिला माने सोमा पानी रे बुड़ी जाउथिबा देखि हासिना कोन करिथिला। ऑप्शन अछि हासिना पानी को डेई पड़िला ना से स्थान छाड़ी चली गला ना बड़ लता खंडे पानी को पकाइला ना बापा को डाकिबाकू गला। निहाती भाबरे बड़ लता खंडे कोन पानी को पकाइला। परवर्ती प्रश्न मार्कोनी कोन उद्भावन करथिले पिला माने। ऑप्शन अछि एठी कोन रेडियो टीवी कंप्यूटर बिजुली बत्ती। तो पिला माने मार्कोनी रेडियो उद्भावन करथिले हैला मने रखिबो रेडियो ही उद्भावन करथिले। परवर्ती प्रश्न देखिबा। परवर्ती प्रश्न करीम कृपा सिंधु घर केउ गाँव रे। ऑप्शन अछि कटक रे कोरापुट रे पुरी रे नरसिंहपुर गाँव रे। तो निहाती भाबरे पिला माने पढितिले करीम कृपा सिंधुर घर नरसिंहपुर गाँव रे हैला। ताहले घ होई जिवो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न देखिबा पाने देबार अर्थ लेख। ऑप्शन अछि दंड देबा उचित शिक्षा देबा पान खंडे देबा। तो पाने देबार अर्थ कोन पिला माने तम सांग मानक भितरे जेतले कଳି लाग तमाने कोन कहिताय पाने दउछि रो माने उचित शिक्षा देबा हैला। ताहले ख होई जिवो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न पठाई सामंत केउ जिल्ला रे जन्म ग्रहण करिथिले। ऑप्शन अछि कटक गंजाम कोरापुट नयागढ़। तो पिला माने पढिथिले नयागढ़ जिल्ला अंतर्गत कोन खंडपड़ा ग्राम रे हैला। ताहले
ଗ ହୋଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ମନେ ରଖିବ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ କିଏ? ଅପସନ ଅଛି ମଧୁବାବୁ, ଗୋପବନ୍ଧୁ, ପଠାଣି ସାମନ୍ତ। ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ହେଉଛନ୍ତି ପଠାଣି ସାମନ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା? ଅପସନ ଅଛି ଉତ୍କଳ ରତ୍ନ, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ, ଉତ୍କଳ କେଶରୀ। ନିହାତି ଭାବରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ବିଦ୍ୟାସାଗର ପିଲାଟିକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ? ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ତମାନେ ଜାଣିଛ ସହଜିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ, 1 ଟଙ୍କା ହିଁ ଦେଇଥିଲେ। ଅପସନ ଅଛି 5 ଟଙ୍କା, 10 ଟଙ୍କା, 1 ଟଙ୍କା, 9 ଟଙ୍କା। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ 1 ଟଙ୍କା ହିଁ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭକତି ଅନ୍ତରେ କିଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲା? ଅପସନ ଅଛି ଭଁର, ମହୁମାଛି, ଟିକି ଫୁଲ, ପ୍ରଜାପତି। ଭକତି ଅନ୍ତରେ ପିଲାମାନେ ଟିକି ଫୁଲଟି ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲା। ଗ ହୋଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜା ନରସିଂହ ଦେବ କାହାର ପୂଜା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରଟି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ? ଅପସନ ଅଛି ଶିବଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ, ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ, ନା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ, ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ। ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ହେଲା। ରାଜା ନରସିଂହ ଦେବ କାହାର ପୂଜା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରଟି ତୋଳିଥିଲେ? ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର କଣ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ହେଲା। ତାହେଲେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ମୁଣ୍ଡି କିଏ ମାରିଥିଲେ? ଧରମା। ଏଭଳି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଏମିତି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, କେଉଁମାନେ ବାନର ସେନା ସାଜିଥିଲେ? ଅପସନ ଅଛି ଯୁବକମାନେ, ଯୁବତୀମାନେ, ବୃଦ୍ଧମାନେ, ପିଲାମାନେ। ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ସାଜିଥିଲେ ହେଲା। ଘ ହୋଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ରାଜଧାନୀର ନାମ କଣ? ଅପସନ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ରାଞ୍ଚି, ଜୟପୁର, ଦିଲ୍ଲୀ। ଭାରତର ରାଜଧାନୀର ନାମ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ କହିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ହିଁ ବୁଝିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାକୁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ ଅଛି ହାତୀ, ସିଂହ, ବାଘ, ଭାଲୁ। ଜାତୀୟ ପଶୁ କହିଲେ ବାଘକୁ ହିଁ ବୁଝିଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ଅପସନ ଅଛି କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ରାୟଗଡ଼, କୋରାପୁଟ। ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି? ନା କୋରାପୁଟ। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଉଛି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ନା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଘ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, କିଏ ମହୁଲ ଫୁଲକୁ ଗଣୁଥିଲା? ଅପସନ ଅଛି ଶୁଆ, ପାରା, ବଣି, କୁନା। କିଏ ମହୁଲ ଫୁଲକୁ ଗଣୁଥିଲା? ତ କିଏ ଗଣୁଥିଲା ପିଲାମାନେ? କିଏ? ବଣି ହିଁ ଗଣୁଥିଲା ହେଲା। ତାହେଲେ ଗ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୀରକିଶୋରଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଅପସନ ଅଛି କାନ୍ତ କବି, ଜାତୀୟ କବି, ସ୍ୱଭାବ କବି, ପ୍ରକୃତି କବି। ନିହାତି ଭାବରେ ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର ବିଷୟଟି ତମାନେ ପଢିଛ, ତମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମନେ ପକେଇବାକୁ ପଡିବନି। ବୀରକିଶୋରଙ୍କୁ ଜାତୀୟ କବି ଉପାଧି ହିଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଖ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତଳ ପଦ୍ୟାଂଶକୁ ସଜାଡି ଲେଖ। ଥରିଲା ଛାତି ବିଦେଶୀ ଶେଷରେ। ସଜାଡିକି ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ ଅସଜଡା ହେଇକି ଲେଖାଯାଇଛି ହେଲା। ତ ଥରିଲା ଛାତି ବିଦେଶୀ ଶେଷରେ। ତ ପିଲାମାନେ ଶେଷରେ ଥରିଲା ବିଦେଶୀ ଛାତି ହେଲା। ଲେଖିବ କଣ? ଶେଷରେ ଥରିଲା ବିଦେଶୀ ଛାତି ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଛାଡି ଯାଇଥିଲା ଦିନେ ଡ୍ୟାସ ସିଏ ପାଠ ପଢି। ତ ପିଲାମାନେ ଛାଡି ଯାଇଥିଲା ଦିନେ ଝଡି, ବାହାରିଲା ସିଏ ପାଠ ପଢି। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ଏମିତି ଡ୍ୟାସ ଦେଇଛି, ଆ ପରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ତ ମାନେ ବହି ଚେକ୍ କରିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମିତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଅପସନ ଅଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ଶୀତ, ବର୍ଷା, ବସନ୍ତ। ତ ପିଲାମାନେ ତମାନେ ପଢିଛ ମିତାକୁ ବର୍ଷା ଋତୁ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ମାଧବୀକୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଏଠି ଯଦି ମିତା ବଦଳରେ ମାଧବୀ ଥାନ୍ତା, ମାଧବୀକୁ ତାହେଲେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ଅଜାଙ୍କୁ କେଉଁ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଅଜାଙ୍କୁ ସବୁ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ରାଜା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ ଅଛି ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ, ମର୍କତକେଶରୀ, ନରସିଂହ ଦେବ। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏବେ କହିଥିଲି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ରାଜା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ। ଅପସନ ଗ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ମନେ ରଖିବ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ରାଜା ନରସିଂହ ଦେବ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ସାହିତ୍ୟର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।